dear students, welcome back to Literature Library. I am Akanksha, and today in this video we are going to discuss the question answers of Letter to God. In our last video, I had already covered the chapter, and if you haven't watched that, go check it out in the description box. The link is given below. So now, without any further delay, let's start the video. So where did Lencho live? Lencho kothare rohutila. Lencho lived in a house located on the crest of a low hill overlooking the river and fields of ripe corn. So Lencho କୋଉଠି ରହୁଥିଲା? Lencho ର ଘରର location, it is located ମାନେ ୟାର location କୋଉଠି ଥିଲା? Crest of a low hill, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡର ଶିଖର ଉପରେ Lencho ରହୁଥିଲା, overlooking the river, ଯୋଉଠୁ ଯୋଉ height ରୁ କି ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ଆମକୁ କଣ ଦେଖାହବ? River, ନଦୀ, ଆଉ ତା field, his field of corn, ତାର ଏଠି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। Next question होची, what did Lencho hope for? Lencho कौन आशा करथिला? Lencho hoped for a downpour or at least a shower of rain for his fields of corn. Lencho असराय वर्षा आशा करथिला नहले at least a shower, at least टिके झिपझिप वर्षा हे जाऊ कौन ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା? For his field of corn, ତାର जो କ୍ଷେତ ହେଇଥିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। What did he say about the raindrops? Lencho raindrops ବିଷୟରେ ଷ୍ଟୋରୀରେ କଣ କହିଛି? He said that the raindrops were new coins. So Lencho has compared the raindrops with new coins. ସେ ଏଠି new coins ବା ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ raindrops କୁ compare କରିଛି ବର୍ଷା ଠୋପାକୁ। The big drops were 10 cent pieces. ବଡ଼ ଠୋପାକୁ ସେ compare କରିଛି 10 cent pieces ମାନେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ। Cent ହଉଛି ମେକ୍ସିକୋର currency. And the little raindrops were 5 cent pieces. ଆଉ ଛୋଟ ବର୍ଷା ଠୋପାକୁ ସେ compare କରିଛି 5 cent pieces ସାଙ୍ଗରେ। ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ 10 ଟଙ୍କା ଗୁଡା ବଡ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ଆଉ ଛୋଟ ରେନଡ୍ରପ କୁ ସେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିଛି। ଆଉ ଏଠି କମ୍ପେୟାର ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଳନା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଇଜ ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ? ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଲେଞ୍ଚ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ରୂପ ନେଇଥିଲା? The rain changed when suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. ବର୍ଷାଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା? Suddenly କଣ ହେଲା? A strong wind began to blow. ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା and along with the rain ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ very large hailstones began to fall. ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। What happened to Lencho's cornfield? ଆଉ ବର୍ଷା ପରେ ଲେଞ୍ଚର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିଲା? Lencho's cornfield was covered with hailstones. They looked white as if it covered with salt. ଲେଞ୍ଚର କ୍ଷେତଟି କୋଉଥିରେ କଭର ହେଇଥିଲା? hailstones ରେ। ଯୋଉ କୁଆପଥରରେ ଲେଞ୍ଚର କ୍ଷେତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ hailstone ର କଲର ତୁମେ ଜାଣିଛ? It is white in color. So they looked white. ଯେହେତୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ hailstone ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ତା କ୍ଷେତ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲା କୋଉ କଲରର? White as if covered with salt. ଯେମିତି କି ଲୁଣରେ କଭର ହେଇଛି, ଲୁଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାହେଇଛି। Who did Lencho have faith in? ଲେଞ୍ଚର କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? Lencho had faith in Almighty God. ଲେଞ୍ଚର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। Whose eyes sees everything, ଯାହାଙ୍କ ଆଖି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ। Even what is deep in one's conscience. Even ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ବିବେକ ଭିତରେ ଯାହା ଲୁଚିକି ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। Who did he write a letter to? ଲେଞ୍ଚ କାହା ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା? He wrote a letter to God. ଲେଞ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲା। Who read the letter? ଏଠି read ର past tense ହେଇଛି read। ଆଉ ୟାର spelling same, pronunciation is different. ୟାକୁ read ପଢାଯିବ। The postmaster read the letter. ଯେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚ ଲେଖି ଚିଠିଟିକୁ ଦେଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କିଏ ପଢିଥିଲା ତାକୁ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଚିଠିଟିକୁ ପଢିଥିଲେ। What did the postmaster do? ଆଉ ଚିଠିଟିକୁ ପଢିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କଣ କରିଥିଲେ? He asked for money from his employees. ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। He himself gave part of his own salary. ନିଜ ସାଲେରୀରୁ ନିଜ ଦରମାରୁ କିଛି ଅଂଶ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। And also asked several friends of his to give something for an act of charity. ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ। For an act of charity ମାନେ ସେମାନେ ଦାନ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ। They were not expecting anything in return from Lencho. Thus, he collected a little more than half of 100 pesos. ଆଉ ସେ ପାଇଁ ସେ କାହା କାହା ପାଖରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ? ନିଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ନିଜ ସାଲେରୀରୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ
मध्य किछि कलेक्ट करथिले आ एभलिया करिवा सत्वे भी तांको पाखरे 100 pesos कंप्लीट हेई पनथिला he was able to collect a little more than a half of 100 pesos 100 pesos रो अधा that means 50 pesos रो टिके अधिका पैसा से कलेक्ट करिवारे समर्थ होइतिले put in it an envelope addressed to Lencho तापरे कोन करले गोटे लफाफा भितरे से पैसा गुडा सब पुरेले एंड एड्रेस टू लेंचो से लेटर ऊपरे एनवलप ऊपरे कहार एड्रेस थिला लेंचोर एड्रेस थिला एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड गॉड एज अ सिग्नेचर आउ से लेटर ऊपरे कोन सिग्नेचर थिला गॉड भगवान देचंती बोली गुटे एविडेंट थिला ई जिंसटा जे भगवान ही पठेचंती पैसाटा तो एज अ सिग्नेचर गॉड से लेटर टिको लेंचो पाखु पठेई दिथिला Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? जेतेबेले लेंचो रिसीव कला से लेटर टी जो एनवेलप भितर ता पई पैसा मध्ये थिला ताकू पाई कि से आश्चर्य होइतिला कि नो ही वाज नॉट सरप्राइज इन द लीस्ट से टिके भी सरप्राइज हे नथिला व्हाई कोन पई हे नथिला बिकॉज़ तारो डीप फेथ थिला भगवान को ऊपरे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन ऑन गेटिंग द लेटर चिठीटी लेंचो पाई सारिबा परे तार रिएक्शन केमती थिला रिएक्शन अर्थ कोन प्रतिक्रिया लेंचोर प्रतिक्रिया किभଳି थिला जेतेबेले से लेटर टी रिसीव कला ऑन गेटिंग द लेटर लेंचो शोड नो सरप्राइज लेंचो लेटर टी पाई सारला परे टिके भी सरप्राइज बा आश्चर्य हे नथिला he was confident that god would respond to his request से बहुत कॉन्फिडेंट थिला बहुत विश्वास थिला ता भगवान को ऊपरे जे भगवान मते मो चिठी रो रिप्लाई निश्चित भाबरे देबे आ मु मागिथिबा पैसा मध्ये से देबे but when he opened the envelope किंतु जेतेबेले से लफाफाटी खोलिथिला and counted the money in it आ से भितर थिबा पैसा को गणिथिला he became angry से बहुत जोर रागी जाइथिला he felt that से कोन भाबिला god could not have made a mistake जे भगवान केबे पैसा गणिबारे भूल करि परिबे नाही nor could he have denied him what he had requested नाही से लेंचो को मना करि परिबे जेति की पैसा लेंचो मागिची से सेते लेंचो को मना करिवे नाही आ ए सब कथा पई लेंचो जेतेबेले पैसा गणिथिला से बहुत जोर रागी जाइथिला so let's move on to our next session why did lencho keep on looking at the sky throughout the morning lencho कोन पई सकाळ पाखरु आकाश आड़ को अनौथिला लेंचो was a good farmer लेंचो गोटे भलो चासी थिला and he knew his fields intimately से बहुत घनिष्ठ भाबरे बहुत क्लोजली सीधा फील्ड को सा खेत को जानिथिला he found that his fields were badly in need of water से कोन जानि परथिला जेता खेत रे बहुत urgently पानी दरकार because they were living on the hills for which a downpour or at least a shower of rain was needed आउ ता खेतरे जेहेतु फसल भलो होइतिला से पई कोन आवश्यक करथुला डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर असराय वर्षा से चाहुतिला hence lencho kept on looking at the sky throughout the morning आउ से पई लेंचो सकाळ पाखरु आकाश आड़ को चाहुतिला in the hope of rain why was the field white after the storm झड़ परे लेंचोर फील्ड व्हाइट कलर काहे देखाउतला there was a storm and along with it very large hailstones began to fall in large numbers for an hour so there was a storm माने झड़ गोटे झड़ हेतिला आ सेई झड़ संगरे बहुत बड़ बड़ कुआ पत्थर मध्ये पड़िथिला in large numbers बहुत संख्या रे पड़िथिला for an hour केते समय पई गोटे घंटा पई कुआ पत्थर वर्षा हेतिला The hailstones resembled new silver coins. Resemble माने प्रतीत होबा बा जणा पड़िबा आ से hailstones गुडी को किभଳି देखाउतले नुआ रूपा मुद्रा भले देखाउतले That was why the field was white after the storm. और जतले झड़ सरी जाइतिला लेंचर फील्ड को भले देखाउतला व्हाइट कलर देखाउतला जेंति त फील्ड लूण रे आच्छादित होईछि Why did Lencho say that the raindrops were like new coins? Lencho एठी से रेनड्रॉप्स को वर्षा ठोपा को न्यू कॉइन्स बोली कोन पई कहितिला लेंचो said that the raindrops were like new coins because his cornfields were badly in need of rain and he had been anxiously waiting for it for a long time देखो लेंचो जानिथिला जे ता फील्ड रे बहुत अर्जेंटली बहुत बैडली दरकार कोन पानी दरकार and he had been anxiously waiting बहुत व्यग्र हे कि से अपेक्षा करथला पानी पाइया पई टिके बहुत लॉन्ग समय रु बहुत
दिनरू से पानी पाइबा पई बहुत व्यग्र भाबरे बहुत आतुर भाबरे अपेक्षा करथिला। Hence, the raindrops were a great welcome for which Lencho said that they were like new coins. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ସେଟା ଲେଞ୍ଚକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି। ବିକଜ ବହୁତ ଦିନ ତାର ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ତାକୁ ଫାଇନାଲି ମିଳିଥିଲା। Why did Lencho prefer locusts to the storm? এই ফ্রেজটি লেঞ্চো কোন পাই কইতিলা প্লেগ অফ লকার্স উড হ্যাভ লেফট মোর দেন দিস যদি লকার্স বা পঙ্গপাল যদি আসতান্তে তাহলে বি এই ঝড় অপেক্ষা কম ক্ষতি করিকি যাইতান্তে। লেঞ্চো প্রিফার্ড লকার্স টু দ্য স্টর্ম because locusts would not have caused so much destruction as the storm. ଯେତିକି storm destruction କରିଥିଲା ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ଯେତିକି ତାର ଫସଲ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯଦି ଲୋକର୍ସ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାଠୁ କମ୍ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। which has totally destroyed the corn ଏଠି which କାହା କଥା କୁହାଉଛି storm କଥା କୁହାଉଛି ଏ ଯୋଉ storm ହେଇଥିଲା ଲେଞ୍ଚର ଫିଲ୍ଡ କୁ ଲେଞ୍ଚର କର୍ନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? ଲେଞ୍ଚୋ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା କି ଯୋଉ ଏନଭଲପ ରେ ପଇସା ସେ ପାଇଥିଲା ସେଟା ତାକୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା? Why? ଯଦି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କାହିଁକି? Why not? ଆଉ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା କଣ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା? Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he was confident that God would certainly respond to his fervent plea for help. Fervent ମାନେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ plea ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା। So Lencho ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା ଯେ କିଏ ତାକୁ ପଇସାଟି ପଠେଇଛି because he was confident ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଥିଲା that God would certainly ମାନେ definitely ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ respond to his fervent plea ତାର ଯୋଉ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି for help ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ତା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। What would have been the reaction of the post office employees if they had read the second letter? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ କଥା ତମକୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ଆମ ତ ଷ୍ଟୋରି କେତେ ଯାଏଁ ଅଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଞ୍ଚୋ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟରଟି ଲେଖିଥିଲା ଆଉ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ତା ଉପରେ ଆସିକି ଲେଟରଟି ପଢିଥିଲେ ଏତିକି ଯାଏଁ ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ପଚାରିଛି ଯେ ଯଦି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନେ ସେ ଲେଟରଟି ପଢିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ପଢିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ବିଷୟରେ କିଛି ଷ୍ଟୋରିରେ ଦିଆହେଇନି। Lencho's second letter was full of accusation against the post office employees. Accusation ମାନେ କଣ ଅଭିଯୋଗ। ଲେଞ୍ଚର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟରଟି କୋଉଥିରେ ଭରପୁର ଥିଲା accusation against the post office employees जो post office ର employees ମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। They were branded as a bunch of crooks by Lencho. Lencho ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲା a bunch of crooks ମାନେ group of dishonest people ଯୋଉମାନେ କି ତା ପଇସା ଚୋରି କରୁଥିଲେ। If they had read the letter ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଚିଠିଟି ପଢିଥାନ୍ତେ they would have reacted sharply and would have strongly condemned Lencho as an ungrateful wretch. ଆଉ wretch ମାନେ ଏଠି କଣ unfortunate person. So ଯଦି ସେ पोस्ट ऑफिस ର एम्प्लॉइज माने लेंचर सेकंड लेटरटी पढिथांते तांको रिएक्शन केमती हितांता ऑब्वियसली सेमान को खराब लगिथांता बिकॉज दे हैव स्ट्रगल ए लॉट टू गैदर द मनी फॉर लेंचो सेमाने बहुत कष्ट रे लेंचो को से पैसा एकजुट करी देथिले एंड सेमाने बहुत शार्पली रिएक्ट करथांते बहुत तांको खराब लगिथांता एंड स्ट्रांगली कंडेम लेंचो को सेमाने दोषी देथांते कोन पई एज एन अनग्रेटफुल रेच सेमाने लेंचो को कोन कहि कि दोषी बोली कहिथांते जे लेंचो गुटे अकृतज्ञ व्यक्ति। We are left with few more questions, so let's check them out. Read the passage from the text and answer the question that follows. तुमको all through the night ए लाइन नु स्टार्ट करिकी केते जाय पढिबार अछि an act of charity एतिके जाय तुमको पढिबार अछि ता भितरु you are given some questions. Who does Lencho have complete faith in? Lencho रो काहा उपरे संपूर्ण भरोसा थिला? Lencho has complete faith in Almighty God whose eyes sees everything even what is deep in one's conscience. लेंचर काहा उपरे संपूर्ण भरोसा थिला ऑलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान भगवान को उपरे संपूर्ण भरोसा थिला जहां को आखी सब किछ देखि पारे इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्साइंस जन को मन भितरे मध्ये कोन चलची भगवान ताहा मध्ये जानि परंती।
नेक्स्ट क्वेश्चन होची लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन व्हाट डज द लाइन मीन लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन ए फ्रेज रो माने तुमको पचराइची हियर लेंचो इज कंपेयर्ड टू एन ऑक्स एटी लेंचो को कहा संगरे तुलना कराइची गोटे बळद संगरे द The comparison is not introduced by as or like. एटी कंपेयर कराइची लेंचो को ऑक्स संगरे किंतु as or like भलिया कनेक्टिव्स को यूज करा जायनी. It is a metaphor. And I have made a complete video on simile and metaphor which is available on my channel Literature Library. If you haven't watched that, go and check that out. सेठी तमे simile और metaphor कोन ए सब विषय पूरा complete knowledge पाई परिबो. लेंचो had to toil in the fields all day like an ox. लेंचो को ता फील्ड रे पूरा कठिन परिश्रम करिया पई हुए कहा भलिया like an ox गोटे बळद भलिया. Hence the comparison. आउ सेई पई एठी लेंचो को गोटे बळद संगरे कंपेयर कराइची जे without taking a single break in between लेंचो could work very hard in his fields. What was the postmaster like? Postmaster जनक को भलिया लोक थिले. The postmaster as an amiable person एटी was हबो पिला माने the postmaster was an amiable person amiable अर्थ कोन फ्रेंडली बहुत मिलामिसा प्रकृतिर लोक से थिले he admired Lencho's abiding faith in God एटी abide रो माने कोन दृढ़ सो से लेंचोर भगवान को ऊपर थिबा दृढ़ विश्वास को सम्मान दउथिले as a gesture of goodwill आउ गुटे भलो मनिष हिसाब रे he came forward to help Lencho by contributing some money from his salary and collecting some more money from others. तो गुटे भलो जेहेतु से गुटे बहुत भलो लोक थिले से कोन कले लेंचो को सहाय्य करिया पे से आगो को बढ़िथिले आउ केमती सहाय्य करथिले से by contributing some money निजे किछि पैसा देथिले निज सैलरी रु and collecting some more money from others आउ किछि पैसा से तांको सांगो मान कोठु तांको एम्प्लॉइज मान कोठु मध्ये आनिथिले thus he was a charitable person. चैरिटेबल अर्थ एटी दानी से जने दानी लोक थिले. Why did the postmaster send money to Lencho? पोस्टमास्टर कोन पई लेंचो को पैसा पठेइथिले एटी तांकर निजर किछि स्वार्थ थिला कि The postmaster was full of appreciation for Lencho's abiding faith in God, so he gave him a helping hand to let him overcome his great loss of crops. तो लेंचर लेटर पढ़िला परे पोस्टमास्टर जानी पारथिले जे ता क्रॉप रो ता शस्यर बहुत क्षति हेतिला ता क्षति पूर्ण दवा पई आउ तार भगवान गोपुर विश्वास न भांगिबा पई पोस्टमास्टर ताकू पैसा किछि पठेइथिले. What does the expression an act of charity mean? Act of charity रो माने कोन? An act is a single thing that somebody does. Act माने कोन? गोटे काम जोटा कि जणे करे सो एन एक्ट ऑफ चैरिटी इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस गोटे दयालु मनोभाव रे जोटा को कहा जाय तार माने होची एक्ट ऑफ चैरिटी जोटा कि लोक दान करंती किछि ता बदल रे किछि न आशा करिकि दैट यू शो टुवर्ड्स अदर पीपल बाय नॉट जजिंग देम एंड क्रिटिसाइजिंग देम टू सिवियरली तांको परिस्थिति ऊपर बेसी विचार न करिकि गोटे शुद्ध मनोभाव रे तांको सहाय्य करबा को कहा जाय एन एक्ट ऑफ चैरिटी. पिला माने हम पाखरे किछि शॉर्ट क्वेश्चंस अछि चलो ताको देखि नबा. Look at the sentence from the story. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. The storm in which hailstones fall is a hailstorm. We know that a storm is bad weather with strong winds, rain, thunder, and lightning. तो ये कौन कुआ गला हेलस्टोन विषय रे कुहाइची आउ हेलस्टॉर्म विषय रे कुहाइची हेलस्टोन माने कोन कुआ पत्थर आउ जोडा की स्टॉर्म बेले बा झड़ बेले जोडा पड़े ताको कुहा जाय कुआ पत्थर झड़ बा हेलस्टॉर्म बोली कुहा जाय आउ स्टॉर्म रो बा झड़ रो माने कोन इज अ बैड वेदर गुटे एटा गुटे खराब पानी पाग जोथरे की जोर से पवन हुए वर्षा हुए घड़घड़ी आउ बिजुली मध्ये मारी थाए. There is a different names in different parts of the world of storms depending on their nature. Try to match the names in the box with their descriptions below and fill the blanks. You may take the help of a dictionary. So एठी तळे किछि रो विभिन्न प्रकार झड़र ना एठी दिया हिछि हमकु डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर. स्टॉर्म टी बहुत जोर हुए सर्कुलर मोशन ने हुए सर्कल लेताय को स्टॉर्म टी अटलांटिक ओशन रे हेताय ए सब
डिफरेंट डिफरेंट स्टॉर्म्स रो ना दिया आइची एडी ऑप्शंस गुडा को दिया आइची एंड क्वेश्चन रे यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टॉर्म सो मुझे तुम आंसर गुडा लिखि दीची पिला माने द वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रांग विंड मूव्स इन अ सर्कल सर्कल माने जो एमती एमती धीरे धीरे हेकी ऊपर को उठी थाए ताको कौन कहा जाए गोटे वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो थे कि पवनटा सर्कुलर मोशन रे एमती धीरे धीरे हेकी बड़ हेकी ऊपर को उठी थाए तार ना कौन ताको कहा जाए साइक्लोन एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग विंड जो झड़ रे बहुत जोर से पवन होता है ताको कहा जाए गेल द वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रांग विंड्स जो थे बहुत जोर पवन बहे वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रॉपिकल वर्ड तो माने मन रखी परिबो टाइफोन our next होची a violent storm with strong winds especially in the western Atlantic Ocean western Atlantic Ocean रे को झड़टी साधारणतः देखाई थाए आ एटा कहा जाए hurricane a violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel funnel कोन काहाळी जोटा को कहा जाए जोथिरे तेलो ढाली थाउ ताको पळा मध्ये कहा जाए शेप रो बा गुटे funnel शेप रो गुटे जो झड़ होइता ताको कहा जाए टॉर्नाडो a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lots of damage spinning movement रे जोटा बुली बुली एमती storm टा हेताए गति करूथा सेटा ताको कोन कहा जाए whirlwind कहा जाए और जोटा कि बहुत डैमेज मध्ये करै थाए नेक्स्ट कोन अछि देखिबा mark how the word hope is used in this sentence from the story I hope it passes quickly there was a single hope help from god in sentence A, hope is used as a verb which means you wish for something to happen. Sentence A रे hope word को गोटे verb आकार रे यूज करा जायछि verb माने कोन गोटे action word बा कामो को कहा जाय verb I hope it passes quickly मु आशा करूछि जे एटा जल्दी चली जिवो माने hailstorm टा जल्दी पड़ेबो but in sentence B it is a noun meaning a change for something to happen किंतु सेंटेंस बी रे जो होप टी अछि ताकू नाउन आकार यूज कराइछि एंड व्हाट इज नाउन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड सो सेंटेंस बी रे होप टी को नाउन हिसाब रे यूज करा जाइछि देखिबा देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड एठारे केवल गोटे ही आशा थिला भगवान को ठारू सहाय्य तो एठी पिला मन तो बुझी परथबो आई होप इट पासेस क्विकली मु आशा करूछि एटा जल्दी पळेबो आशा करूछि किंतु एठी तळे होप रो माने कोन हैला गोटे आशा थिला आशा करिबा हलाटी भर किंतु एटी होप आशा गोटे हैला नाउन तो पिला माने भाबुची तमे बुझी परथिबो now the question is match the sentence in column A with the meaning of hope in column B तो मन को column A रे hope पई different different meanings दिया आइची जोटा को तुमको मैच करिवा पई हबो column B रे थिबा आंसर सहित and I have already done the answers for you will you get the subjects you want to study at a college I hope so मु आशा करूची जो सब्जेक्ट को मु पढिया पई चाहूची कॉलेज रे से सब्जेक्ट गुडा मते मिलिबो एटी होप रो माने कोन wanting something to happen and thinking it quite possible किछि जिंसो को आशा करिबा जोटा कि पॉसिबल हेई परिबो जोटा कि संभव हेई परिबो नेक्स्ट होची आई होप यू डोंट माइंड माय सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग मु आशा करूची मो कहिबा कथा तुमको खराब लागिबोनी किंतु तम जुक्तिटी मते भलो लागु नाही यार आंसर कोन हबो शोइंग कंसर्न दैट व्हाट यू से शुड नॉट ऑफेंड or disturb the person the another person a way of being polite एठी होप रो अर्थ कोन तुमरो कहितिबा कथाटी मु आशा करूची काहाकू ऑफेंड करिवोनी बा अपमान करिवोनी बा काहाकू डिस्टर्ब करिवोनी the way of being polite माने भद्रतार परिचय देबो this discovery will give new hope to HIV AIDS sufferers HIV एंड सफरर्स को पाई गुटे नुवा डिस्कवरी हेची जोटा कि तांकू गुटे नुवा आशा दबो ए होप रो मीनिंग कोन अछि देखिबा विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली एमती गुटे जिंसो पई आशा करिबा जोटा कि फुलफिल होबार बहुत कम चांसेस अछि नेक्स्ट होची
We are hoping against hope that the judges would not notice our mistakes. ଆମେ ଆଶାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କିଛି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଜଜ୍ ଆମର ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ନୋଟିସ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି thinking that this would happen. It may or may not have happened. ଆଶା କରିବା ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହିଁ ହବ। I called early in the hope of speaking to her before she went to school. ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି a feeling that something good will probably happen. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହବ ଏଠି। Just when everybody had given up hope, the fishermen came back 7 days after the cyclone. ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଫିସରମ୍ୟାନଟି କେଉଟଟି 7 ଦିନର ଝଡ଼ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଆସିଲା। ଆଉ ୟାର ଏଠି ହୋପ୍ ର ମାନେ କ'ଣ ହବ? Stop believing that this good thing would happen. କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଏଠି ହୋପ୍ ର ମାନେ ସେୟା ବୁଝଉଛି। So we are just left with the last question. Now read the story and make a list of words used as verb and nouns. Make sentences of your own using them as verbs and nouns in your own words. The words are used both as verb and noun. କିଛି words ତମମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି rain, hope, help ଆଉ address। এই ଚାରୋଟି word କୁ both verb ହିସାବରେ ଆଉ noun ହିସାବରେ ଆମକୁ sentence ରେ use କରିବା ପାଇଁ ହବ। So ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା rain କୁ କେମିତି noun ହିସାବରେ ଆଉ verb ହିସାବରେ use କରାଯାଇଛି। It is raining hard। ଏଠି raining କୁ verb ପାଇଁ use କରାଯାଇଛି। It's pouring with rain। ଆଉ ଏଠି rain କୁ noun ପାଇଁ use କରାଯାଇଛି। Next ହେଉଛି hope। I hope you have a nice holiday। ଏଠି hope ଟା use କରାଯାଇଛି verb ଭଳିଆ। Can you help me? You are my only hope। ତୁମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ତ ଏଠି hope ଟା noun ଭଳିଆ use କରାଯାଇଛି sentence ରେ। She helped me to carry the bag। ସେ ମୋତେ bag ଟା carry କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏଠି help ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଠି verb ହେଇଛି thank you for all your help। ଏଠି ତୁମର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି help ଟା noun ଆକାରରେ use ହେଇଛି। The letter was addressed to the headmaster। ଏଠି address କୁ verb ହିସାବରେ use କରାଯାଇଛି sentence ରେ। Are you still living at that address? ଏଠି address ର ମାନେ ହେଉଛି ଠିକଣା। ଆଉ ଏଟା noun ହିସାବରେ sentence ରେ use କରାଯାଇଛି। So that was it for today's video guys. I hope you have understood this completely, and if you have any doubt you can ask me in the comment section below. Do like, share and subscribe to Literature Library if you haven't yet, and share this video with your friends. And for more such videos keep visiting Literature Library. Thanks for watching.